खासा ऊपर गया कैच थी इजी कैच थी बट इट्स ओके बोलिए क्या नेक्स्ट ऑन टू हम हितु पर हम हां बस या backward എബലേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഇടടാ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ വെക്കണേ എങ്ങോട്ടാ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് कीपर ऊपर છે એટલે લેન્થ કે શોટ નાખવાનું નહીં ઉપર જ નાખાય એટલે જો જે આ સ્ટમ્પ ની ઉપર થી ગયો શોટ ലിവിനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്താക്കട്ടെ ആ എന്നാ ഒരുമാതിരി വല്ലാത്ത ബൗൾട്ടാണല്ലോ നല്ല ബോൾ നല്ല ബോൾ പിച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരുന്നുള്ളൂ ലെറ്റ്സ് ഗോ Yeah. No worries, boy. Almost got him. Let's go, boy. Catch is coming, boy. Catch is coming, boys. No! Empire, boss to go. അവിടെ പോണം കാറ്റിങ്ങോട്ടാ ആ കണ്ണത്തില്ല കാറ്റിങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ടോ ആ സരോജേട്ടാ ഇങ്ങോട്ടേ സരോജേട്ടാ ബസ് ബസ് ഇല്ല ആ വെളിന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേ നാലാമത്തെ ഇച്ചിരി കയറുവാൻ വേണേ നോക്കി നിന്നോേ ग्राउंड पर आएगो यार मूडी ग्राउंड पर आएगो यार एक्चुअली ग्राउंड पर घसड़ी ना लाए वो यार मूडी ग्राउंड पर घसड़ी ना लाए वो यार नहीं तो आर्ग्यूमेंट तो नहीं करते यार घसड़ी ना लाए वो यार પેલો ઘસડીને લાવ્યો નીચે બોલ આખો ઘસડીને લાવ્યો યાર એમ્પાયર આપી छोड़ा घसડીને લાવ્યો બોલ પેલો મોડી કે ક્લિયર ઘસડીને લાવ્યો યાર હે કરણ બી ખબર નહીં પણ एक्चुअली ઘસડીને લાવ્યો વેરી બેડ કોલ યાર કરણને મોદીને દેખાયું હશે તો જોડે આપણા એમ્પાયર થઈને આવું કરે ને એ ચૂત્યા ગીરી યાર અહીંથી તો એવું જ લાગ્યું મૂડી હેઝ ધ બેસ્ટ વ્યૂ ખબર પડી તને પેલા એના પ્લેયરને દેખાય ને એના કરતાં મૂડી